গাইস তো আমরা পুলে চলো আমরা পুলে যাবো তোমাদেরকে দেখা করবো কেন পুলে তো কি হবে কি না আমরা তোমাকে চলে যাবো বেগে নিয়ে যাচ্ছি তো গাইস তো हम लोग हमारा तो पुले पहुंचे গেছি দেখতে তো পাচ্ছো তো कौन दादा अपन चलो गाइस तो बता पुले का देखते থাকো পুরো ব্লগটা তো গাইস আমরা কোন জায়গাটা আছি বলো নামটা একবার বলো তাহলে তোমাদেরকে বলবো चलो तो अब वीडियो लास्ट में करते हैं और गाइस तो हम लोग साइड में देखते रहो तो सोना से गाँव में पुरुलिया तो चलो गाइस देखते रहो ऐसे पालो स्टेशन पे आईना का हमें ऐसे चलो गाइस नाम गली गली चलो प्रथम कंटेस्टेंट देखे लो तापर तुम्हारे देखा चले गाइस देखिए कंटेस्टेंट सबको दी बोटा सही बोटा सब जगह तो ये देखे देखे तो जैसे काकू आसमदा चलो ये आईना केमन আছে आईना तो एक आईना मैंने देखते था आईना কেমন হয়েছে গাইস অবশ্য কমেন্ট করে জানাও আমাকে তোমাদের তো ব্লগারটাকে ভালো লাগবে না কেন তোমাদেরকে দেশ টেবিলে দেখান দিই সবটাই দেখতে পাচ্ছ আরে ফ্রিজ এই ফ্রিজও আছে এটা ফোন থেকে আর ওটা ডিজি फ्रिज फ्रिज लेके खेलबे 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार बैक प्लेट तो चलो देखते हैं ब्लॉग का ये तो गाइस तो ये केमन देखते পাচ্ছ আটটা জায়গা એટલે গদি তো দিতে আছে এই সেইটা দিও না কারণ আমার ঘরে সেইটা আছে আজ আমরা বুঝছো অসুবিধা वो तो लेते हैं ऐसे এবার বসে দেখি এটা কেমন লাগে সো বিউটিফুল ভালো লাগে ঠিকই লাগে যেমন থাকে তেমন কেমন লাগে চলো ব্লগগুলো দেখতে থাকো हर टाइम में कॉम्पिटिशन करते पारो देखते तो पास ওইটা এগুলো তো দেখতে তো পাচ্ছ কন্ডিশন ভালো আছে এগুলো সব সব কন্ডিশনে ভালো আছে সব কিছু আছে না বহুত কিছু ভালো আছে না কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো সবটাই ভালো আছে সবগুলা এগুলো তো একটা বলিনি অন্য কন্ডিশন সবই সব চলো তো ওটা দিয়ে দিবে বিভাগের মধ্যে আপনাকে কম রেঞ্জ এগুলোই আছে সব থেকে